Gidungan ako ang gamay ug dakog bunal. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Ingon man na sa imuha mga viewers. Usapod ko sa imong mga supporters ug kanunay gapaminaw ning imong mga storya sa social media. Itago na lang ko sa pangalang Vivian. Taga Mindanao ko DJ Sam. Ug gusto na akong i-share ang tanan akong kasakit ug kalami nga akong naagian. 12 anyos pa lang ko DJ Sam, dili lalim ang akong naagian. Gilugos ko sa akong uyuan DJ Sam ug sa anak sa akong uyuan. Gustuhon man ako nga mustorya o musumbong sa ako ang pamilya. Pero wa na ko na nabuhat. Tungod kay ginahadlo ko sa ako ang uyuan nga kung ugaling man musulti daw ko patyon minyang tanan. Hangtod karon, wa gihapon nakahibaw ang akong pamilya. Siya sab ang nakauna sa akong pagkababay DJ Sam. Hangtod karon no magkita-kita pagud mi. Kay naaraman siya sa bukid ug silingan sila sa akong maguwang DJ Sam. Kung makakita siya nako, mura siyag mahadlok or mauwaw. Sa karon na 19 anyos na ko DJ Sam. Bisan asa na ko maabot. Naka-work gani ko sa bar DJ Sam hangtod duha pud ka buwan. Daghan na kayo kog kaagi nga lisod DJ Sam nga dili gyud nako kalimtan. Nakasulod na pud ko ang mga bisyo-bisyo. Usahay gani makahilak na lang ko DJ Sam sa akong sitwasyon. Sulod sa pagpanarbaho na ako sa bar DJ Sam, doon ako'y nakaila nga itago na lang nato sa pangalang Jeff. 32 anyos siya DJ Sam. Kwartahan, buutan pud siya nga pagkatao. Pag ila na mo DJ Sam no, gipaundang dayon ko niya sa akong trabaho sa bar. Dili pa mi uyab ato ha, pero sawa pa mi nagkaila ni Jeff. Doon na pod ko'y nailhan nga usa ka pulis DJ Sam. Tawagan na lang nato siya sa pangalang Ryan. Kini si Ryan, buutan sab kaayo siya. Sige ra migsabay mag-rides DJ Sam. Magbalot mi, tapos magtambay sa daplin sa dagat. Daghan ay higayon nga dunay nahitabo sa among duha ni Ryan. Usa pa ni siya kaulitaw DJ Sam og 25 anyos pa lang siya. Samtang si Jeff, magkita mi kung magabi pero di ko ganahan sa iya DJ Sam kay gamay kay siyag bunal pero hinatagan ko niya og allowance. Kada kita namo DJ Sam, hatagan gyud ko niya og 5,000. Pero wa ko'y gibati para niya. Dito ko ganahan kang Ryan DJ Sam. Dako kay siyag bunal. Gwapo pa gyud siya. Macho. Tapos tangkaron pud siya. Hinatagan ko niya og 500 pesos. Magsige na mi og uban ni Ryan DJ Sam sa lodging house. Manyakon sab kaayo siya DJ Sam. Hangtod nga nabuntis ko ni Ryan DJ Sam. Pero okay ra kay anda man daw siyang suportahan ming duha ni baby. Ug si Jeff, wa siya kay bawo DJ Sam sa ako ang ginabuhat. Sa imuha mga viewers ug followers, pwede ba nga mangayo kog tambag sa inyo ha? Unsa ba ang akong angayng buhaton? Dagan kayong salamat taan sa inyong tambag. Imo nga sender og follower DJ Sam, Vivian.